পূজাস লাইফস্টাইলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকের ব্লগটা হচ্ছে আমার স্পেশাল পার্সনের বার্থডে ব্লগ। ওর জন্মদিনে প্রত্যেকবারই চেষ্টা করি আমি নিজের মতো করে সারপ্রাইজ দিতে। আমার সাথে আজকে ডেকোরেশনে হেল্প করার জন্য পূজা দি আর রাহুল আছে। ইতিমধ্যেই দেখো আমাদের কেকও চলে এসেছে। কেকটা স্পেশালি কাস্টমাইজ করিয়েছিলাম স্পন্দন কেক হাউসের একটি দিদি ভাইয়ের থেকে। কেকটা ছিল খুব সুন্দর, এটা খেতেও খুব সুন্দর ছিল, পুরো আমার মনের মতো করে বানিয়ে দিয়েছিল আমি যেমনটা বলেছিলাম। পরে পুরো ডেকোরেশন কমপ্লিট হলো। कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं। एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। सांसों के किनारे बड़े तन्हा थे, तू आके इन्हें छू ले बस यही तो मेरे अरमां थे। सारी दुनिया से मुझे क्या लेना है, बस तुझको ही पहचानूं। मुझको ना मेरी अब खबर हो कोई, तुझसे ही खुद को मैं जानूं। रातें नहीं कटती बेचैन से होके, दिन भी गुजरने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। এই ছিল আজকের বার্থডের ভিডিও। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এভরিওয়ান। দেখা হবে আবার কোনো অন্য ভিডিওয়, ততক্ষণের জন্য বাই।